Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah penolong kami di dalam kesesakan. Dalam suka duka Engkau ada dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Di tengah kesibukan kami, di tengah kondisi yang mungkin tidak bersahabat, tapi kami diberikan kesempatan untuk datang ke bait-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk mendiami bait-Mu. Itu adalah satu kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau benar-benar menantikan Dikau. Kami mau melihat apa rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, dengan satu ketulusan kami datang kepadamu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami mau Engkau berbicara kepada kami melalui kedua hamba-Mu. Sehingga firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pedoman untuk setiap petunjuk hidup kami. Berikan kami konsentrasi, berikan kami kehausan, dan Roh Kudus yang jaga pelihara ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah padamu. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi saya sapa buat kita sekalian. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Ya, sukacita sekali hari ini meskipun dalam kondisi apapun. Hujan, sibuk, ataupun mungkin hidup tidak lancar, tapi kita percaya Pak, Tuhan bersama dengan kita. 不管我们面对什么，不管是很忙、顺利不顺利，我们都相信主与我们同在。 Itulah tujuan hari ini, malam ini kita datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama berdoa. 所以今天晚上我们来到主面前，要一起祷告。 Ya, saudara sekalian, hari ini saya akan membahas satu bagian topik firman Tuhan dengan tema yaitu menantikan Tuhan dengan kesabaran. 耐心等候上帝。 Ya, saudara-saudara sekalian, malam ini kita datang ke rumah Tuhan mungkin dalam kondisi berbagai macam pergumulan persoalan hidup. 可能我们带着许多的挣扎，人生不同的问题。 Ada yang mungkin datang waktu masuk gereja sapa orang, ya senyum, bilang salam, tapi mungkin ada air mata yang tidak terlihat di dalam hatinya. 我们在教会都能够彼此说平安，但是可能在背后我们流着眼泪。 Mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang belum sembuh. 可能有些人正在面对疾病的困难。 Dan mungkin ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan, menunggu panggilan ataupun usahanya. 有些人正在面对工作或者是事业上的挣扎。 Dan mungkin saja ada orang tua yang terus berdoa supaya anaknya itu bisa kembali ke rumah Tuhan, beribadah pada Tuhan, mencari Tuhan kembali. 可能有些家长正在为孩子祷告，希望孩子能够悔改，回到神的面前。 Dan mungkin saja ada pasangan suami istri yang sedang memohon pemulihan akan rumah tangga mereka yang sedang diambang ujung tanduk. 有可能有些的夫妻也正在求神恢复他们的婚姻，可能他们的家庭正在面对这个破碎的情况。 Dan mungkin saja ada yang melayani Tuhan dengan setia tetapi merasa sudah burn out, sudah lelah karena belum melihat hasil atau buah daripada pelayanannya. 有些服侍主的人可能感到非常的疲惫，因为他们已经努力，但是还没有看到他的效果。 Ya, banyak sekali mungkin yang ini adalah beberapa contoh yang saya sering dengar dapatkan. 这些都是我常常听到的一些情况。 Saudara-saudara sekalian, kalau kita jujur, salah satu ujian iman yang paling berat bukanlah penderitaan itu sendiri. 弟兄姐妹，如果我们要谈成的话呢，其中一个最重的这个困难，不是那个困难本身， Betul enggak? Tapi penantian, menunggu itu. 而是等候。 Kita lebih mudah menerima jawaban misalnya Pak, ya atau tidak. 我们比较容易接受是或者不的那个答案。 Daripada kita harus hidup dalam mungkin ketidakpastian. 我们很难活在一种不确定性的情 Kalau 况。 kita bisa melihat kita hidup di dalam zaman yang serba cepat, bukan? 我们活在一个快速的时代。 Makanya di zaman kita sekarang ada istilah fast food ya, makanan cepat saji. 就是有这个即食食物。 Dan juga sekarang makanan itu bisa dipesan dalam ojol itu dalam hitungan menit atau enggak sampai 1 jam udah tiba di rumah 我们在 kita. 几分钟就可以订到我们所要吃的食物。 Dan sama juga kalau misalnya kita butuh uang atau transfer uang ya buat usaha itu transfer itu bisa berlangsung dalam berapa detik udah tiba. 我们也在生意上需要用到钱，我们在几秒钟就可以汇款。
Dan informasi juga sama. Informasi itu tersedia hanya dengan apa? Satu sentuhan jari. Kita ketik udah muncul di Google ya. 我们只要动动手呢，我们就可以得到我们所要知道的资讯。 Saudara-saudara sekalian, kalau tanpa kita sadari, budaya instan itu telah mempengaruhi sama juga dalam kehidupan rohani kita. 其实这样的文化也影响到我们的属灵生活。 Kita berharap sama juga waktu kita berdoa, itu langsung Tuhan itu seperti Doraemon atau Aladin, langsung dijawab dengan instan. 我们希望我们的祷告神会马上应允。 Tapi saudara sekalian, Tuhan Allah kita itu tidak bekerja menurut budaya instan. 但是呢，我们的上帝却没有按照这种快速的文化工作。 Allah bekerja menurut hikmatnya yang sempurna. 上帝是按照他的智慧来工作的。 Seringkali kita berkata, Tuhan, mungkin kita bertanya, Tuhan mengapa engkau itu kayaknya begitu lama ya menjawab doa-doa saya itu. 可能我们会问上帝为何那么久才应允我们的祷告呢？ Padahal mungkin Tuhan itu juga kembali sedang bertanya kepada kita. 可能上帝反而也在问我们， Apakah kamu ini masih mau percaya kepadaku ketika mungkin jawaban itu belum datang? 虽然你们还没有得到答案，你们还愿意相信我吗？ Saudara sekalian, disinilah ujian iman itu. Iman kita itu diuji. 这就是所谓的心性的考验。 Iman sejati itu bukan hanya percaya sewaktu doa itu dikabulkan. 信心不只是当我们的祷告蒙应允的时候才 Tetapi juga 是信心， percaya ketika Tuhan memilih kita untuk mungkin kita waiting, menunggu. 当上帝要我们等候的时候， Oleh karena itu malam ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. 所以今天我们要从以赛亚书第40章31节的经文来学 Di 习。 sini berkata, orang yang belajar menanti Tuhan tidak akan dipermalukan. 在这里我们学习呢，等候上帝的不会羞愧。 Tuhan mungkin tidak selalu mengubah keadaan dengan segera, 上帝可能没有马上改变我们的环境情况， tetapi ia senantiasa memperbaharui kekuatan orang yang berharap kepada Tuhan. 但是他时常更新仰望他的人。 Mari kita baca bagian firman Tuhan ini ya, Yesaya pasal 40 ayat 31. Kita baca dulu dalam bahasa Indonesia, nanti yang bisa bahasa Mandarin bisa dengan Bok Suliang ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawari yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dulu latar belakang daripada penulisan kitab Yesaya pasal yang ke-40 ini. 我们先来看以赛亚书40章的背景。 Kalau Anda pernah membaca kitab Yesaya ini akan melihat kitab Yesaya ini terbagi dalam dua bagian besar. 如果我们有读这卷书呢，这卷书分成2大部分。 Yaitu pasal yang pertama sampai 39 itu dipenuhi dengan apa? Kabar atau berita penghukuman akibat apa? Bangsa Yehuda yang berdosa di hadapan Tuhan. 第1卷到第39这个第1章到第39章呢，是记载有关上帝因着犹太人的罪恶，然后给他们惩罚的信息。 Namun setelah memasuki pasal yang ke-40 yang sekarang kita baca ini, suasana itu berubah. 来到第40章的时候，情况有一些的转变。 Tuhan sudah mulai berbicara tentang apa? Bagaimana mengenai penghiburan. 上帝开始讲一些安慰的话。 Kalau kita lihat di dalam pasal 40 ayat 1 itu Tuhan berkata apa? Hiburkanlah umatku ini. 第40章第1节，上帝说要安慰我的百姓。 Mengapa Tuhan mau mengatakan hal seperti itu? 为什么上帝要如此说呢？ Karena waktu itu Pak, kondisi bangsa Yehuda itu mereka akan mengalami apa? Satu pembuangan besar ke negara Babel. 因为当时的犹大被掳到巴比伦去， Mereka akan kehilangan tanah air mereka. 他们失去了他们的这个国家， Bait Allah mereka yaitu tempat ibadah mereka itu akan dihancurkan. 他们敬拜的地方要被摧毁， Mereka akan hidup sebagai apa? Sebagai seorang tawanan. 他们会活在一个被掳的情况里边。 Dalam kondisi seperti apa? Pasti mereka akan berpikir apa? Apakah Tuhan masih peduli kepada kami ini?
在这样的情况，他们当然会问：上帝还在乎我们吗？ Saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini sangat mirip dengan kondisi kita orang percaya hari ini. 这样的情况跟我们今天信主的人的情况一样。 Yaitu sewaktu apa? Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita bertanya. 当我们来到主面前的时候，我们问他。 Apalagi waktu kita berdoa apa? Doa itu belum dijawab dan mungkin yang jawaban itu kelihatan itu malah lebih buruk daripada yang kita minta itu. 更何况，当我们的祷告没有蒙应允，或者是我们的情况越来越糟， Maka kita kan seperti orang Israel itu, mengapa Tuhan itu belum menjawab doaku? 我们就会好像有大人一样，上帝为何没有听我的祷告？ Apakah Tuhan masih memperhatikan aku ini? 难道上帝还关心我吗？ Apakah Tuhan sudah melupakan keluarga saya atau anak saya itu? 难道上帝已经忘了我的家人？ Apakah doaku itu sia-sia? 我的祷告是没有意义的吗？ Saudara-saudara sekalian, Allah Tuhan itu menjawab semuanya itu melalui kitab Yesaya itu. 上帝透过以赛亚书要给我们答案。 Kalau di dalam pasal 40 ayat 27 itu bangsa Israel itu berkata apa? Hidupku itu sudah mulai seperti tersembunyi daripada Tuhan. 如果我们看27节呢，就是记载有关我的生命不能够向主隐藏。 Mereka merasa apa? Tuhan sudah tidak melihat dia. Kalau kuabo hilang lewat. 好像呢，上帝已经没有看他们了。 Tetapi kalau kita bisa melihat di ayat 28 ini, Tuhan menjawab melalui tulisan Yesaya apa? Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah yang kekal. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. 在28节记载，你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华创造地极的主，并不疲乏，也不困倦。 Saudara-saudara sekalian, inilah dasar daripada nas yang kita baca tadi, yaitu di ayat 31 itu. 这就是我们31节的经文的基础。 Yaitu Allah itu tidak pernah apa? Tidak pernah menjadi lelah. 上帝从来都不会疲乏困倦。 Maka orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu akan apa? Akan menerima kekuatan baru. 所以等候耶和华的人必重新得力。 Saudara sekalian, kita bisa melihat apa? Yesaya mengatakan dengan jelas apa? Tuhan tidak akan segera mungkin menghapus atau menghilangkan semua masalah kita. 上帝可能不会马上解决我们所有的问题， Tetapi ia berkata apa? Tuhan akan memberikan apa? Kekuatan baru. 上帝会给我们新的力量。 Jadi saudara sekalian, kunci daripada semuanya itu yaitu apa? Menantikan Tuhan. 关键是我们要等候上帝。 Saudara sekalian, apa arti daripada menantikan Tuhan? 等候主的意思是什么呢？ Saya coba mencari di dalam istilah aslinya bahasa yaitu apa yang dimaksud daripada kosakata ini. 我就从它的原文去探索它的意思。 Karena Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis oleh berasal dari bahasa Ibrani. 旧约圣经是用希伯来语写的，希伯来文写的。 Jadi arti kata menanti itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani itu kafa. 在原文希伯来文是 kafa。 Kafa itu artinya apa? Dia tidak hanya sekedar menunggu waiting gitu aja ya. Tanda. 它的意思不只是等候， Tapi ada apa? Ada satu pengharapan. 他怀着盼望， Ada satu mempercayakan diri. 就是信托自己给上 Ada 帝。 satu yaitu kondisi apa? Dia bersandar penuh. 还有这个依赖， Dan 完 apa? 全的依 Terakhir 赖 apa?，Dia menantikan dengan keyakinan penuh. 他就是充满着信心等候。 Jadi kata kafa ini biasa digunakan apa? Untuk gambaran tali, bukan hanya sebuah tali. Itu tali, untayan tali itu apa? Yang dipilih itu menjadi satu. 这个卡法呢，它就是好像绳子，有许多的这个纤维 Jadi 合成的。 Jadi semakin banyak serat tali itu yang dipilih bersama itu, maka apa? Tali itu semakin kuat, Kak Cai. 这个拧在一起的这个纤维越多呢，绳子就越坚固。 Jadi sama juga, sewaktu hidup kita ini dipautkan, dilekatkan dengan Tuhan itu, 同样的，当我们的生命与主连结起来， maka apa? Kekuatan itu bukan dari kekuatan diri kita sendiri lagi. 我们的力量不是从自己而来的。 Jadi menantikan Tuhan itu berarti apa? Kita menunggu aja, pasif gitu. 所以等候上帝的意思，并不是我们成为被动。 Bukan kita sambil duduk ya, tanti kong pok tului lah ya gitu ya. Dan sambil berkata, Tuhan kalau mau kamu nanti terjadilah. 好像我们只是静坐在这里等天给我们钱，
Bukan saudara-saudara sekalian. 不是这样。 Tapi menantikan Tuhan adalah apa? Hidup dalam ketaatan sambil tetap apa? Mempercayai waktu Tuhan. 等候上帝的意思是我们顺服神， Jadi 并 saudara sekalian, 相信上帝。 kalau kita bisa melihat di dalam nas yang singkat ini, kita belajar 3 bagian apa? Waktu menantikan Tuhan itu sambil apa? Membentuk karakter kita. 等候上帝呢，就是要塑造我们的品格。 Seringkali kita ingin Tuhan yang mengubah situasi, betul nggak? 我们很多时候都要上帝改变环境， Tapi saudara sekalian sebenarnya apa? Tuhan lebih tertarik untuk mengubah hati kita terlebih dahulu. 但上帝更要来塑造我们，改变我们的心。 Sebab karakter itu jauh lebih penting daripada kenyamanan. 品格比这个安逸舒适更加的重要。 Saudara sekalian, kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yusuf pada usia 17 tahun mengalami satu permasalahan yang besar. 在圣经里面有一个人叫做约瑟，在他17岁的时候面对一个很大的问题， Yaitu di dalam Kejadian pasal 37 mengatakan apa? Yusuf itu menerima mimpi dari Tuhan bahwa suatu hari ia akan menjadi seorang pemimpin besar. 那个时候约瑟做了一个梦，有一天他要成为一个领袖。 Kalau dipikir secara manusia, Tuhan dapat langsung apa? Menggenapi mimpi Yusuf. 可能我们说上帝要马上实现约瑟的梦， Tapi kenyataannya tidak demikian. 事实上不是这样的。 Yusuf artinya apa? Akhirnya dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. 约瑟被他的弟兄出卖做奴隶， Dia difitnah oleh istri Potifar majikannya. 他被伯提法的妻子毁谤， Dia dipenjara tanpa menemukan kesalahan dirinya. 他无辜的坐牢， Dia dilupakan oleh juru minuman dan makanan. 他被酒政忘记了。 Kurang lebih sekitar 13 tahun lamanya. 他就在这个13年之久的时间里面， Kalau kita bayangkan Yusuf berhenti percaya pada Tuhan pada tahun pertama di penjara. Ya, kalau kita bayangkan ya, misalnya Yusuf itu berhenti percaya pada Tuhan. 我们想象，如果约瑟他停止相信上帝， Apakah Tuhan itu gagal? 上帝会失败吗？ Apakah rencana Tuhan itu gagal? 上帝的计划会失败吗？ Tidak. 不， Tuhan sedang membentuk karakter seorang pemimpin. 上帝正在塑造一个领袖的品格。 Akhirnya Yusuf mendapatkan apa? Penjara itu apa? Seperti sebuah sekolah untuk kesabaran dia. 所以对约瑟来说，那个监牢好像他学习忍耐的学校。 Fitnahan yang dia dapatkan itu menjadi sebuah sekolah untuk apa? Dia tetap rendah hati. 那个毁谤对他来说是一个谦卑的学校。 Di dalam kesepian itu dia mendapat sebuah apa? Sekolah untuk apa? Senantiasa bergantung kepada Tuhan. 在他寂寞的情况，对他来说，他正在这个学习这个忍耐的学校。 Saudara sekalian, kalau kita misalnya melihat apa? Akhirnya daripada akhir hidup Yusuf itu bagaimana? 到最后我们看他的生活怎么样？ Tuhan mengangkat dia menjadi seorang penguasa Mesir. 上帝提拔他成为埃及的宰相， Ia bukan hanya memiliki jabatan, 他不只是有地位， tetapi juga apa? Karakter yang siap apa? Memikul jabatan itu. 他拥有那个品格来承担他的这个职位。 Saudara sekalian, sama juga dengan doa kita yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan. 同样的，我们的祷告没有马上被应允，被应允， Bukan karena Tuhan menolak. 不是因为上帝拒绝。 Ingat, Tuhan sedang apa? Membentuk kita. 记得上帝正在塑造我们。 Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak langsung memberikan sebuah pengharapan. 上帝没有马上给盼望， Tetapi ia terlebih dahulu membentuk melalui apa? Ketekunan kita. 他要训练我们的那种耐心， Karena tanpa ketekunan kita tidak siap menerima berkat Tuhan. 因为没有耐心，我们就不能够蒙受上帝的祝福。 Ya, sebenarnya bagian ini saya sering sampaikan kepada anak-anak remaja pemuda yang sedang akan kuliah keluar. 这样的道理，我常常对这些要去读大学的青少年人 Ya, karena waktu terbatas, saya harap kita juga bisa belajar satu bagian ini. 因为时间有限，我们希望你们能够学习这一点。 Saudara sekalian, bagian kedua apa? Menanti Tuhan itu mendatangkan kekuatan baru. 等候上帝会重新得力。 Setelah Yesaya berkata bahwa orang yang menanti Tuhan akan memperoleh kekuatan baru,
这个以赛亚说，等候上帝的人会重新得力。 Mungkin kita akan bertanya, kekuatan apa yang saya dapatkan? 可能我们会问，我们将得到什么力量呢？ Apakah Tuhan menjanjikan bahwa apa? Semua masalah itu akan langsung terselesaikan? 是不是我们所有的问题都可以得到解决吗？ Yesaya tidak berkata, tidak punya maksud seperti itu. 以赛亚的意思并不是这样。 Yang Tuhan janjikan itu adalah apa? Adalah sebuah kekuatan baru, 上帝所应许的是一种新的力量。 yaitu artinya apa? Dalam bahasa aslinya itu apa? Kekuatan itu apa? Yaitu halaf. 在原文是 halaf， Yaitu apa? Dapat berarti apa? Ada pertukaran, ada diperbaharui. 就是有一种转变，有一种更新。 Yaitu apa? Orang-orang yang percaya pada Tuhan itu datang membawa apa? Kelemahan dia. 所以等候上帝的人呢，来到神面前，带着自己的软弱。 Lalu Tuhan menukar kelemahan itu dengan apa? Kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. 所以上帝以新的力量来这个取代他的这个软弱。 Jadi saudara sekalian bukan berarti apa? Tuhan tubuh kita itu langsung menjadi kuat. 不是说我们的身体就会变得健康。 Bukan berarti apa? Persoalan langsung itu hilang. 也不是说我们的问题马上得到解决。 Tetapi hati kita itu memperoleh daya tahan yang sebelumnya kita tidak miliki. 我们的心灵里面有那种耐力，之前是没有的。 Makanya kita bisa melihat apa? Yesaya melanjutkan apa? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. 所以以赛亚接下去说，他们如鹰展翅上腾。 Saudara sekalian, mengapa dengan ilustrasi burung raja wali? 为什么以鹰作为比喻呢？ Karena burung raja wali itu adalah burung yang mampu terbang itu sangat tinggi. 因为老鹰它有能力飞得高， Tetapi ada satu hal yang menarik yaitu apa? 但是有一件很有趣的事， Raja wali itu tidak sibuk terus mengepak sayapnya. 这个老鹰呢不会一直这个展翅它的翅膀。 Raja wali itu cerdik. Dia menemukan arus udara yang naik, lalu Pak, dia membentangkan sayapnya. 它要等那个空气上流的时候，它才开展它的翅膀。 Dan akhirnya Pak, membiarkan arus itu mengangkatnya semakin tinggi. 它就随着风飞翔的高。 Ya, di dalam hukum fisika namanya thermal current ya. 这在这个物理学里面，就好像刚才所讲的。 Mengapa saya mau katakan tentang ilustrasi Raja Wali ini? 为什么我要讲这个老鹰的比喻呢？ Karena seringkali Pak, kita orang Kristen, kita mengandalkan sering kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. 我们作为基督徒，有时候也常常使用自己的力量。 Kita terus apa? Mengepakkan sayap kita dengan kemampuan diri kita sendiri. 我们靠自己的力量展翅我们的翅膀 Betul nggak? Akhirnya Pak, cepat lelah. 结果我们很快就疲惫。 Kita sering Pak, pelayanan dengan kita suka, ya kita layani, kita kerjakan. 我们侍奉的时候喜欢才侍奉 Kalau pengen doa ya doa. 要祷告的时候才来祷告 Kalau ada waktu baru baca Alkitab. 有时间才读圣经 Tapi kalau tidak ada, itu lain cerita. 如果不那就另外讲。 Akhirnya kita cepat lelah, kita burn out. 我们很快就疲惫。 Tapi saudara sekalian, hari ini kita mau belajar. Orang yang menantikan Tuhan belajar mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. 一个依靠上帝的人，就是要依靠圣灵。 Jadi doa adalah tempat apa? Pertukaran kekuatan kita. 祷告是我们这个转换力量的一个地方。 Kita datang dengan kelemahan yang kita miliki 我们带着软弱来到神面前， dan Tuhan yang berikan ganti dengan apa? Kekuatan daripada Dia. 上帝就给我们新的力量。 Dan yang terakhir saudara sekalian, sewaktu kita menantikan Tuhan membuat kita apa? Bertahan sampai akhir. 最后一点呢，当我们等候上帝呢，就能够坚持到底。 Saudara sekalian, di sini dengan ilustrasi apa? Berjalan tidak apa? Tidak capek. 在这里说，这个行走却不疲乏。 Saudara sekalian, kita setiap hari Pak, aktivitas kita ada itu Pak, dengan berjalan. 我们每天都有这个走路。 Berjalan itu Pak, kita butuh konsistensi. 走路需要维持， Satu tapak demi satu tapak. 一步一步的走， Tidak bisa langsung loncat. Betul nggak? 不能够用跳的 Jadi saudara sekalian Pak, ada waktunya berjalan. 走路有时候 Ada waktunya berlari. 这个奔跑也有时 Dan ada waktunya Pak, Tuhan mengangkat kita. Seperti apa? Kita terbang. 上帝提拔我们飞翔也有他的时候。
Jadi saudara sekalian Pak, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak selalu dipenuhi oleh pengalaman-pengalaman spektakuler. 我们信主的人呢，我们的经验不是充满着壮观的经验， Ada waktunya Pak, berjalan step by step. 我们一步一步的走 Memang ada waktunya untuk berlari. 啊。当然有时候需要奔跑 Ada waktunya Pak, Tuhan mengangkat kita. 啊，上帝提拔我们也有时候。 Tetapi kemenangan yang terbesar bukan sewaktu kita terbang tinggi. 最大的胜利不是当我们飞翔高天的时候， Tetapi Pak, kita setia berjalan bersama Tuhan sampai garis akhir. 而是我们忠心跟随主到我们的终点。 Kesabaran itu ada Pak, sebuah buah iman kita. 忍耐就是信心的果子。 Jadi saudara sekalian, kira Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan hari ini. 但愿主的话帮助我们。 Apapun yang kita hadapi hari ini, 我们今天不管面对什么， biarlah firman Tuhan berkata pada kita Pak, orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. 主的话语告诉我们，等候上帝的人会重新得力， Bukan kekuatan daripada manusia, 不是靠人的力量， bukan semangat sesaat, 不是一时的冲动， melainkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. 而是来自上帝的力量。 Karena Tuhan tidak pernah terlambat, saudara sekalian. 因为上帝从来都不会迟延， Mereka yang setia menanti kepada Tuhan, 忠心等候上帝。 hari ini mungkin belum mendapat jawaban daripada doa. 可能今天祷告还没有蒙应允， Kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. 我们相信上帝正在工作。 Seperti yang dikatakan oleh Ratapan pasal yang ketiga ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 就好像耶利米哀歌3章25节所记载，凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。 Jadi marilah kita pada malam hari ini dengan keyakinan yang baru. 所以今天晚上我们要带着新的信心， Jawaban doa mungkin belum kita terima. 可能我们还没有，我们的祷告还没有得到答案， Tetapi kekuatan baru yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang menantinya. 但是呢，神给凡等候他的人新的力量。 Amin. 阿门。 Mari kita bersatu dalam 我 doa. 们祷告， Bapa kami surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami dengan setia menantikan Engkau. Kami percaya Tuhan meskipun setiap Kamis kami datang doa malam. Mungkin setiap hari, setiap malam kami berdoa kepadamu. Memohon satu bagian dalam hidup kami. Memohon jawaban doa itu. Memohon pimpinan daripadamu Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, meskipun mungkin mata jasmani kami belum melihat, mungkin kami sedang menantinya, mungkin kami sudah hampir patah semangat, tapi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu bagaimana Engkau menguatkan bangsa Yehuda pada 3000 tahun yang lalu. Pada hari ini juga Tuhan kami di masa ini, kami mau belajar Tuhan sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun kami sudah berjalan, kami sudah berlari, kami sudah berusaha, tetapi kami tidak lesu, kami tidak semangat. Tetapi kami punya kekuatan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan hari ini, karena Tuhan memberikan kami iman, kesetiaan, terus untuk menantikan Engkau. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan kami akan melanjutkan ibadah doa malam ini. Tuhan pimpin sertai kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.